Oh. Batak kay mahal ng kilo. 50 ng kilo ron. Uy, ibot pa man ano. Tang-tang. Mamuak kayo. Guys. Puwak guys. Muni muak kay. Basic lang sa akin yung Basic mga lang partner. guys. Ayun You know? Ano guys. Batakon kay barat na mahal ng lubi ron. 50 ng kilo ron. Sakto na pang rolling ball. Rolling ball kay rolling ball guys. Ayan guys oh. Bot-bot lami raman bot-bot guys, bot-bot. Nice. Okay, guys, muni look ano. Malugi guys manipilais niyo. Mahal ang kilo lubi ron. 40 na na kapin. 46 0. Nang batakon kay oh. Bot oh. Guys, but guys oh. Buton. But guys. Kauray guys dia. Puy buhi lagi mo na klasik gini ba? Sinaka na dito. Oo. Matik. 50 million views na, $100 na. 50 million boss. Mari, basic yun. Mubo, muni at sagot. Basic guys. Ihaw. Hmm? Basic guys. Bot to. Bot. Kasi Kaya, na guys. kamera ba? Nauna siya. Guys, akala namin yung but guys. Mukha kaya mahimpong ang but to. Siguro ka politiko ano? Ay, gwapa na. May gwapa sa lukaan ha. Hmm? Ini si inang kid. Sakto na patagan mo ba ng patso? Ano na?